ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपुसर ज्ञानी यूट्यूब चैनल को स्वागत करुछि। आज पिला माने मो प्लस 2 सेकेंड आर्ट्स कॉमर्स साइंस पिला मानक पई मातृभाषा बा एमआईएल ओडिया रो प्रथम प्रबंध इतिहास ए इतिहास समस्त बचा बचा मिसिके क्वेश्चन आज पिला माने आलोचना करुछि जहा कि 2024 फाइनल परीक्षा रे आसीबा सुनिश्चित। साधारणतः इतिहास टी हमर इंटरनल चैप्टर इंटरनल एग्जाम रे आसीबो सेति पई आज इतिहास जो विश्वनाथ कर तार रचयिता से इतिहास प्रबंधर आज हम बच्चा बच्चा एमसी क्वेश्चन आज आलोचना करूची। एक नंबर क्वेश्चन अछि मनुष्यर विशेष लक्षण कोन। पिला मन ऑप्शन अछि आत्मज्ञान तत्व तत्व निरूपण प्रयास अंतर्दृष्टि ईश्वर चिंता। उत्तर पिला मन अछि तत्व निरूपण प्रयास। एको श्रेणीर मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती और कोण कहती। ऑप्शन संभोग संघर्ष प्राप्ति व्यक्त। उत्तर होची संभोग। 3 नंबर क्वेश्चन पिला मन जिबा केउ श्रेणीर मनुष्य मानकटारे वस्तुर तत्व निरूपण करिबा विषय रे प्रयास देखा जाए नाही। ऑप्शन 1 श्रेणी 2 श्रेणी पंचम श्रेणी अष्टम श्रेणी। उत्तर होची पिला माने 1 श्रेणी। अनंत प्रकृति सांगरे कहार नित्य जोग थाए। ऑप्शन मनुष्य ईश्वर पशु पक्षी। उत्तर होची मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन को छुआ जिबा केउ संबंधर विच्छिन्न हेले मनीष जीवनर मूल्य किछि रहे नाही। ऑप्शन वर्तमान अनंत अतीत आध्यात्मिक वैषयिक। उत्तर होची अनंत अतीत। क्यों संबंधर विच्छिन्न हेले मनीष जीवनर मूल्य किछि रहे नाही। ऑप्शन वर्तमान अनंत अतीत आध्यात्मिक वैषयिक। उत्तर होची पिला माने अनंत अतीत। पाद मूलरू निम्न देश को अवतरण कले कोन देखिबो। ऑप्शन नरकंकाल दुख मन पृथ्वी। उत्तर होची नरकंकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन छुआ जिबा केउ राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आंब मानकर हृदकंप अवस्थित हुए। ऑप्शन असहयोग आंदोलन सिपाही विद्रोह फरासी राष्ट्र विप्लव भूदान आंदोलन। उत्तर होची फरासी राष्ट्र विप्लव। वर्तमान मानव समाज देहरे केउ मानव समाज रो भाव राशि निहित थिबार प्रत्यक्ष हुए। ऑप्शन सांप्रतिक अतीत भावांतर कालांतर। उत्तर होची अतीत। मानवर प्रकृत उन्नति का संगे घनिष्ठ भाव संबंध। ऑप्शन सत्य मिथ्या पाप पुण्य। उत्तर होची सत्य। मनुष्य जीवनर समस्त घटनार लक्ष्य गति क्यों आड़क। ऑप्शन 1 2 भिन्न अभिन्न। उत्तर होची 1। प्रकृत पक्षे जगतर कौनसी घटना शून्य नुहे। ऑप्शन भाव अर्थ काम मुख्य। उत्तर होची अर्थ। समाजर समस्त व्यापार कहार अंतर्भुक्त। इतिहास पुराण विज्ञान दर्शन। उत्तर होची इतिहास। व्यक्तिगत जीवन इतिहास को आम मैंने क्यों आख्या प्रदान करिथाउ। आत्मजीवनी जीवन चरित्र आत्मलिपि जीवनायन। उत्तर होची जीवन चरित्र। पिला मन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। क्वेश्चन कहिछि प्रसिद्ध पंडित प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य क्यों गल्प बोली कहिसंती। ऑप्शन आईमा गल्प असुर असुराणी गल्प गालू गल्प ग्राम्य गल्प। उत्तर होची ग्राम्य गल्प। आंब मानक देश रे इतिहास वर्णना बेले कहार मात्रा अत्यंत अधिक। ऑप्शन कल्पना भावना स्वप्न वास्तवता। उत्तर होची कल्पना। प्राचीन केउ शास्त्र ऐतिहासिक सत्य रे परिपूर्ण। धर्म चिकित्सा काव्य नाट्य। उत्तर होची चिकित्सा। इतिहास को केतगुड़िए देश रो समष्टि बोली कहा जाए। कल्पना समष्टि पुराण गणना। उत्तर होची घटनार समष्टि। मनुष्य मानक मध्यरे प्रकृतिगत कोण विद्यमान। ऑप्शन सौसादृश्य तुलना विचार वास्तवता। उत्तर होची सौसादृश्य। केउ शिक्षा अपेक्षा दृष्टांत शिक्षा अधिक उपयोगी। उपदेश वर्णना काल्पनिक जग। उत्तर होची उपदेश। पतन कथाटी क्यों व्यक्तिर मस्तक रे उज्ज्वल अक्षर लिखित होईची। अहंकारी मिथ्यावादी सत्यवादी काल्पनिक।
उत्तर होची अहंकारी। क्यों मानव पृथ्वीर विपरीत भाव दर्शन करी अविश्वासी हुए? ऑप्शन धार्मिक। विश्वासी अपरिणामदर्शी मानव, उत्तर होची अपरिणामदर्शी। कहा को द्वितीय शिक्षक छुआ कह जाय? उत्तर हो पिला मन इतिहास को द्वितीय शिक्षक बोली कह जाय। नेक्स्ट, प्रयोजन वस्तु लाभ पाई कहा को कष्ट जातना भोग करने को पड़ी? ईश्वर, परम पिता, महापुरुष, असुर, उत्तर होची महापुरुष। अतीतर संतान भविष्य रे क्यों रूप दंडायमान? उत्तर होची पिता रूपे दंडायमान। कहार कार्य कदापि असंपन्न रहिब नाही? उत्तर विधाता, जनता, लोकतंत्र, गणतंत्र, उत्तर होची विधाता। विधाता कार्य कदापि देश रहिब नाही ना असंपन्न पिला माने रहिब नाही। विधाता कहा को उच्च अधिकार दियंती ना विधाता सर्वदा योग्य लोक को उच्च अधिकार दियंती। ईश्वर आंब मान देश को क्यों अनुराग हस्त उद्धार करंतु? ऑप्शन सरल, विकृत, असंपन्न, निजस्व, उत्तर होची विकृत। एबे पिला माने जीवा देखो एक नंबर क्वेश्चन कहिछि संसार रे साधारणतः केते प्रकार मनुष्य देखा जाନ୍ତି? पिला माने उत्तर मन रखियो संसार रे दुई श्रेणी रो मनुष्य देखा जाନ୍ତି। द्वितीय क्वेश्चन क्यों श्रेणी रो मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करନ୍ତି? उत्तर होछि पिला एक श्रेणी रो मनुष्य, एक श्रेणी रो मनुष्य पृथ्वीर नाना वस्तु कोन दर्शन करନ୍ତି। नेक्स्ट पिला माने जीवा 3 नंबर क्वेश्चन कहिछि क्यों श्रेणी रो मनुष्य मानक ठारे पृथ्वीर कोनोसी वस्तुर तत्व निरूपणर प्रयास देखा जाए ना? उत्तर पिला मन होची गोटिए श्रेणीर लोक पृथ्वीर नाना वस्तु दर्शन करती, संभोग करती, मात्र कोनोसी वस्तुर तत्व निरूपण रे प्रयास देखा जाए ना। क्यों श्रेणीर मनुष्य सूक्ष्म दृष्टि संपन्न अचिंता चिंताशील? उत्तर छुआची अफर श्रेणीर मनुष्य से माने सूक्ष्म दृष्टि संपन्न चिंताशील। 5 नंबर क्वेश्चन छुआ कहिछि क्यों श्रेणीर लोक मानक द्वारा पृथ्वीर नानाविध उन्नति संशोधित हुए ना से अपर श्रेणीर मनुष्य द्वारा चिंताशीलता, सूक्ष्म दृष्टि बा तत्व निरूपण प्रयास कहार विशेष लक्षण? ना मनुष्यतर विशेष लक्षण। जो आम मानव जाति आमर जे विश्व विशेष लक्षण होची तत्व निरूपण प्रयास। कहार प्रभाव रे मानव समाजर वैषयिक और आध्यात्मिक उन्नति संशोधित होइछि? पिला मन मनता अफर श्रेणी मानकर प्रभाव रे समाजर वैषयिक आध्यात्मिक उन्नति होइछि। मनुष्य कहार प्रतिकृति? ना मनुष्य होछि पिला माने अनंत देवंकर प्रतिकृति। 9 नंबर क्वेश्चन प्रकृतिस्थ मनुष्यर मन किपरि? सबले मनता मन नित्य क्रियाशील, मन वाला चंचल। अनंत प्रकृति संगे कहार नित्य जग? ना अनंत प्रकृति संगे मनर होची पिला माने नित्य जग। 11 नंबर छुआ कहिछि अनंत अतीत और अनंत भविष्यत संगे अनंत अतीत अनंत भविष्यत संगे कहार घनिष्ठ भाव रे संबंध? पिला मन होची वर्तमान रो जीव मानकर। क्यों संबंध विच्छिन्न ले मनुष्य जीवन मूल्य किछि रहिबो नाही? उत्तर पिला मन होची घनिष्ठ संबंध विच्छिन्न ले मनुष्य जीवन मूल्य किछि रहिबो नाही। वर्तमान जहा किछि हमर नयन गछरे होची समस्ते किए? पिला मन त वर्तमान हमर नयन गछरे होतिवा समस्त अतीतर संतान। नेक्स्ट पिला मन में जीवा क्वेश्चन कहिछि पाद मूलरू निम्न दश को अवतरण कले कोन देखिबो? मनोता पिला माने पाद मूलरू निम्न देश को अवतरण कले केवल नरकंकाल देखिबो। वर्तमान अवस्था प्राप्ति पई राशि राशि कोन पतित होईछि? ना उत्तर होछि नर देह पतित होईछि। क्यों राष्ट्रबील कथा स्मरण कले हमर हृदकंप हुए? पिला मन होछि फरासी राष्ट्र विप्लव। फरासी राष्ट्रबील कथा हेले हमर हृदकंप हुए। लक्ष लक्ष महाप्राणी विनाश वार्ता श्रवण करी प्राण कोण हुए? ना उत्तर होछि अवसान होई पड़े। जे लक्ष लक्ष महाप्राणी विनाश वार्ता श्रवण करी प्राण अवसान होई पड़े। समग्र अतीत मानव जातिर रक्त मांसरु कहार सृष्टि? ना समग्र मानव जातिर रक्त मांसरु
ବର୍ତ୍ତମାନର ମାନବର ସୃଷ୍ଟି। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା ଯେ ସମଗ୍ର ଅତୀତ ମାନବ ଜାତିର ରକ୍ତ ଓ ମାଂସରୁ କାହାର ସୃଷ୍ଟି? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସୃଷ୍ଟି। 19 ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବ ସମାଜ ଦେହରେ ଅତୀତ ମାନବ ସମାଜର ଭାବରାଶି ନିହିତ ଥିବାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହୁଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର କ'ଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି? ନା ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଜଗତରେ ସକଳ ବସ୍ତୁର ରୂପାନ୍ତର ଭାବାନ୍ତର ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ, କାହାର ବିଲୋପ ଅସମ୍ଭବ? ନା ସତ୍ୟର ବିଲୋପ ପିଲାମାନେ ଅସମ୍ଭବ। ଯାହାର ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ବିରୋଧ ଘଟିଲେ କ'ଣ ହେବ? ନା ତାର ବିନାଶ ହେବ। 23 ନମ୍ବର, କ'ଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜଳ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ? ନା ବିଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟର ସାରା ବସ୍ତୁଟି ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉଜ୍ଜଳ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଭାତ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ କେଉଁ ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ? ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମଷ୍ଟିଗତ ଜୀବନ ବା ମାନବ ଜାତିର ବିଷୟ ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସେ କହିଛି 25 ନମ୍ବର, ମାନବ ଜୀବନର କ'ଣ ଛଡ଼ା ଅଧିକ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର କେବଳ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଘଟଣାର ସମଷ୍ଟି ଛଡ଼ା ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। 26 ନମ୍ବର ଛୁଆ, ସ୍ଥୂଳ ଦୃଷ୍ଟି ମାନବ ନିକଟରେ ଜଗତଟା କ'ଣ? ନା ଜଗତଟା ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କେବଳ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। 27 ନମ୍ବର, ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ମନୁଷ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରେ। 28 ନମ୍ବର କହିଛି ଛୁଆ, କେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଓ ସମାଜର ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ? ଏଟା ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲାମାନେ ଆସେ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ରାଜା ଏବଂ ଦିନହୀନ କୃଷକ ଉଭୟ ସମାଜର ଅଙ୍ଗ ଓ ସମାଜ ଉନ୍ନତିର ଉପଯୋଗୀ। ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର କ'ଣ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ? ନା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ତାର ସମଗ୍ର ଇତିହାସ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଇତିହାସକୁ ଆମେମାନେ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ? ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜୀବନ ଚରିତ ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ସେଇ ଜାତିର କ'ଣ ବୋଲା ଯାଇପାରେ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ଜାତିର ଇତିହାସକୁ ସେଇ ଜାତିର ଜୀବନ ଚରିତ ବୋଲା ଯାଇପାରେ। ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଯେ ପ୍ରଚଳିତ ଇତିହାସକୁ ଗଭୀରତା ଶୂନ୍ୟ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଗଳ୍ପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସର କ'ଣ ନଥିଲା? ଯେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଇତିହାସ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଜାତି କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଜାତି କଳ୍ପନା ପ୍ରିୟ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ କାହାର କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ପ୍ରାଚୀନ ଇତିହାସ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କଳ୍ପନା ମିଶ୍ରିତ ବିବରଣୀ। 36 ନମ୍ବର ଛୁଆ ଯିବା, ମନ୍ଦିର ଗୃହ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଫଳକ ଆଦିରେ ଦେଶରେ କ'ଣ ଲିଖିତ ରହିଛି? ମନୋଦା ସେଇ ଦେଶରେ କାଳ, ସେ କାଳର ଇତିହାସ, ସେ ଦେଶର ମନୋତ ମନ୍ଦିର ଗୃହ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଫଳକ ଆଦିରେ ଦେଶର କାଳର ଇତିହାସ ଉଜ୍ଜଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ କିପରି ଓ କାହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଆଦର୍ଶର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। 38 ନମ୍ବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ ମାନବ ଜୀବନର କେଉଁ ବ୍ୟାପାରର ଯୋଗ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଇତିହାସରେ ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବବିଧ ବ୍ୟାପାରର ଯୋଗ ହୋଇଅଛି। 39, ଇତିହାସ ଯେପରି ଭାବରେ ଲିଖିତ ହେଉ କାହା ଉପରେ ତାର ଉପକାରିତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଇତିହାସ ଯେପରି ଭାବରେ ଲିଖିତ ହେଉ ପଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ତାହାର ଉପକାରିତା ବହୁ ପରିମାଣରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ 40 ନମ୍ବର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ? ପିଲାମାନେ ତ ଉପଦେଶ ଅପେକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକ ଉପଯୋଗୀ। ବିପରୀତ ପଥରେ ଗମନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବିପରୀତ ପଥରେ ଗମନ କଲେ କେହି କଦାପି ଉନ୍ନତି ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରି ନପାରେ, ତ ଉନ୍ନତି ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ।
ଅହଙ୍କାର ମସ୍ତକରେ କେଉଁ କଥା ଉଜ୍ଜଳ ଅକ୍ଷର ଲିଖିତ ହୋଇଛି? ନା ଅହଙ୍କାରର ମସ୍ତକରେ ପତନ କଥା ଉଜ୍ଜଳ ଅକ୍ଷର ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ଇତିହାସ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଛି? ନା ଇତିହାସ ବଜ୍ର ଗମ୍ଭୀର ସ୍ୱରରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଧର୍ମର ଜୟ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ। ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ମାନବ ପୃଥିବୀର କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ? ନା ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ମାନବ ପୃଥିବୀର ବିପରୀତ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ ହୁଏ। ଇତିହାସକୁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ। 46 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? ନା ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। 47 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ? ନା ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମହିମାନ୍ୱିତ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। 48 କିଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିତା ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ? ପିଲାମାନେ ମନେ ଥାଉ ସନ୍ତାନ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସନ୍ତାନ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପିତା ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ପୁତ୍ର ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଯିବା ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ପୁତ୍ର ପାଇଁ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ରଖିଯିବା ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତାର ଗତି କୁଆଡ଼େ? ଜାତି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେଲେ ତାର ଗତି ରସାତଳକୁ। 51 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ବା ବିଧାତା ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଲୋକକୁ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ନା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦିଅନ୍ତି। କେଉଁ ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ଆରୋହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ? ନୀତିହୀନ ଅନୁଦାର ଜାତି କଦାପି ସଭ୍ୟତାର ଉଚ୍ଚତର ସୋପାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗର କାରଣ କ'ଣ? ସ୍ୱଜାତି। ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁରାଗର କାରଣ ସ୍ୱଜାତି ସଙ୍ଗେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ। 55 ମନୁଷ୍ୟ କେଉଁ ଅଭାବକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଜାତି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କ ଓ ଅନୁରାଗ ଅଭାବକୁ ଦୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିକୁ ହ୍ରାସ କରିଦିଏ? ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ଓ ପରଜାତି ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ କରିଦିଏ। 56 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ? ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ ଏହି ଯେ ସେ ନିଜେ ହୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ଜାତିର ମହତ୍ଵ ଦେଖିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। 57 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସହାୟ? ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି ଉନ୍ନତି ଲାଭର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉପାୟ। 59 ନମ୍ବର 6 ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି ବାକ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନା ପୂର୍ବ ଗୌରବର ସ୍ମୃତି ବାକ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ କଲେ କୌଣସି ଫଳ ମିଳେ ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 6 ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ କାହା ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ? ନା ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ ଏହି ବିକୃତ ଅନୁରାଗର ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ এই যে ভিডিওরে মু এমসিক্যু ডিসকসন করেছি এমসি গুড়ি প্রাকটিস করদেলে ছুয়া 2 মার্কিয়া 3 মার্কিয়া এবং লং কোশ্চেন মধ্যে তুমি প্যারাগ্রাফ লিখি পারিব। মোর নেক্সট ভিডিওরে ছুয়া মু ইতিহাসর এ বিষয়ের সারাংশ আলোচনা করিবি তা সহিত 2 মার্কিয়া 3 মার্কিয়া এবং লং কোশ্চেন মু ডিসকসন করিবি। ভিডিওটি পিলা মানে যে তোমাকে ভাল লাগিଥାଏ নিয়তি লাইক করিব, সবস্ক্রাইব করিব এবং সাঙ্গ মানকু মধ্য নিয়তি শেয়ার করিব।